हफ्ते करून कंप्लीट करतले सर रस्ते आता तुम्ही आता पावस तर ऑलरेडी बंद झाला हांव सोमाराच्यान आय एम विजिटिंग वेरियस एरियाज टू रिव्यू एक्झॅक्ट पोजिशन सर देन आय विल टेल सर बांबोळचे हे कशें पळयता तुमी तो आतां 2 ॲक्सिडंट जाले थंय पयलीं जाले सर स्वता आपूण वचून पळोवन आयलो आनी तांचें मत आसा की थंय जो एक्सिडंट जालो हो ओवर स्पिडींग आनी ताजो कंट्रोल गेलो तातूंतल्यान जालो तरी आसतना चीफ मिनिस्टरान म्हाका आतां सांगलां की आपले तांकां डायरेक्शन्स दिल्या की जाय जाल्यार आनी बॅरिकेड घाला वाडया बॅरिकेड इतले ताणें इंस्ट्रक्शन ऑन द स्पॉट वचून दिले नो इश्यू ऑफ द रोड आयजूय जालो काल सीएम बॅरिकेड इज अ सोल्युशन रोड इंजिनियरिंग सारकें म्हणटा सर बॅरिकेड इज अ सोल्युशन रोड इंजिनियरींग हांव टॅक्निकल मनीस न्ही बेश्टेच म्हाका तुमी कित्याक कितें प्रश्न विचारनाका नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचें काम तांचे इंजिनियर्स आसात बेस्ट ऑफ द इंजिनियर्स दे हॅव गॉट दे डिझायन द रोड्स आमी डिझायन पण ॲक्सिडेंट जावन तुमी विचारूं नाका आता मिनिस्टर आता काल आयज ॲक्सिडेंट जालो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसली सीएमान कॉग्निजन्स घेतला म्हणजे इट इज ही इज टेकिंग इट व्हेरी सिरियसली ताणें ऑलरेडी ताच्या ऑफिसांतल्यान गेलाय आसतलें तांकां आस्किंग फॉर सम क्लॅरिफिकेशन ऑर समबडी शूड कम अँड सी हें सांगलां आसतलें पूण ताणें म्हणलां की आपणें सद्या पयलीं इंस्ट्रक्शन दिल्या की खंय गरज पडटा थंय बॅरिकेड घाला सो दॅट देर इज नो चान्स अशें जे डार्क स्पॉट्स आहा ते तुमी आयडेंटिफाय करतले हेच्या फुडें आनी तांकां सांगतले नॅशनल हायवेच्या हांकां आयडेंटिफाय करप अशें कितें दिसता बट दीस इज नॉट ओनली वन प्लेस सर कितले कडेन आमी पळयला की कितलेच ॲक्सिडेंट सर आनी हांव एकच सांगता रातचो कोण तरी सोरो पिता गाडी व्हरता आनी खांब्याक मुकता बरोबर आतां हू इज टू ब्लेम तुमी काडून सगळें गव्हर्मेंटाचो एक्सिडेंट जालो की नॉर्मली सगळे जाण हांव केन्नाय सांगता म्हणजे हांवें म्हणून सांगतालो की रस्त्याक फोन पडलो आनी बायले घेवन वता आसतना तो सकयल पडलो जाल्यार तो उबो रावता आनी गव्हर्मेंटाक गाडी मारता गव्हर्मेंटान हॉट मिक्स केलें ना रस्त्याक फोन पडल्या हॉट मिक्स करून रस्तो जर गुळगुळीत केलो आनी ताजेर मातसो पावस पडलो तो स्लीप जाता आनी पडटा तो परतो उबो रावता आनी गव्हर्मेंटाक गाडी मारता की रस्ते गुळगुळीत केला म्हणून हू इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दी हें तुमी सांग आतां फोन पडल्या म्हणून तुमी म्हाका म्हणटा हॉट मिक्स करा म्हणटा आतां रस्तो केलो नॅशनल हायवे आपल्या स्टँडर्डा प्रमाणे ऑल ओवर इंडिया करता न्ही ते कितें गोंयांक कितें सेपरेट करता अशें काय ना आतां ईच वन शूड टेक सम प्रिकॉशन वायल ड्रायवींग न्ही आतां हांव गाडी वतना म्हज्या ड्रायव्हराक सांगता बाबा 60 वयर वचनाका राव प्रत्येकान ईच वन शूड टेक दॅट प्रिकॉशन दॅट इज वन पार्ट आमी हरिडली वचपा जाय म्हाका कितें बेगीन वचपा जाय हायवे आसा म्हणटा हांव दामून वता सारको आनी मागीर हॅपन ड्यू टू द बॅड रोड ऑल्सो No, if it has happened because of bad road, then it is definitely the responsibility of the government to rectify. What about underground म्हणजे तरी आसतना आज चीफ मिनिस्टर वचून सकाळी कॉग्निजन्स घेवन पळोवन आयलो हांव कित्याक खातीर म्हणटा हांव वचचे पयलीं सुद्दां हांव येता आसतना येवपाचो वचपाचो आशिल्लो ताजे पयलींच सीएमान म्हाका सांगलें की आपूण आतांच वता आसतना वता पळयता इंजिनियराक आपयता आनी आय वील गिव डायरेक्शन दॅट शोज दॅट चीफ मिनिस्टर सिरियसनेस अशें कितें तो PWD मिनिस्टर वतलो अशें म्हणून ओगी रावलो ना ही हिमसेल्फ वेंट बिकॉज ही इज सेन्सिटीव दॅट इज वन पार्ट वॉट अबाउट अंडरग्राउंड केबलिंग सगळे विलेज रस्ते सगळेच पार्ट गेले अजूनय तेतून ते पूण हांवें डायरेक्शन दिल्लें की रस्तो फोडटलो जाल्यार प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराचें अप्रुवल घेतले शिवाय कोणेच रस्तो फोडप ना हाजे मुखार एक रायटिंगान हांव येतकीर तांकां पळोवन दिलें सो पूण हांव कितें म्हणटा आतां कितलो तेंप जालो तुमी म्हणलें पावस कशें करतलो रे हांव तुमी म्हाका एक सांगा म्हणून म्हजे कडेन मॅजीक ना न्ही पावस हॉट मिक्स प्लांट आमी इतले एफर्ट्स करून हॉट मिक्स प्लांट नॉर्मली नोव्हेंबराच्या एंडा पयलीं स्टार्ट जायना गोंयांत कामां खरी स्टार्ट जाता डिसेंबराक हांव PWD मिनिस्टर जालो म्हणून रोखडें काम जातलें अशें ना तरी आसतना हांवें मिटींग घेवन हांव प्लांटवाल्यांची मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें बाबा प्लांट स्टार्ट करा तांणी 15 दिसां भितर प्लांट स्टार्ट केले प्लांट स्टार्ट करून 2 प्लांट चालू जाले थोडे कडेन घाय पळय हाका विचार आमचो साळेगांवचो आमदार विचार ताणें आपल्याले सामके 2-3 रस्ते पेड्ड्यार जाल्ले आनी करून घेतले आतां परत पावस स्टार्ट जालो न्ही हॉट मिक्स प्लांट कसो उरतलो हॉट मिक्स प्लांट दे हॅव टू क्लोज डावन एकदां हॉट मिक्स प्लांट क्लोज जालो की स्टार्ट करपाक परत तांकां प्रोसेस करचो आतां पावस But minister, how long the people should wait now? How long people should wait? How many months? I don't say people should wait. Our effort is as early as possible. We will start. आतां परत हॉट मिक्स प्लांट तांकां स्टार्ट करपाक लायल्या आनी म्हज्या कोतान 2 दिसां भितर प्लांट तांचे रेडी जातले स्टार्ट जातले एटलीस्ट जे जाल्ले पयलीं पळय तेच तांकां परत फुडलो पावस येता म्हणल्यार तुमचे सगळे रस्ते जातले ना रस्ते हॉट मिक्स करपाक वेळ लागना दॅट इज नॉट ए बीग प्रॉब्लेम काम करपाक मेळपा जाय तांकां न्ही एक पेवर घालो जाल्यार तुका 3 दिसां भितर 2-3 किलोमिटर जाता न्ही पूण काम करपाक मेळपा जाय न्ही
आज हांवें तांकां सांगलां काल हांवें तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें हांव काल मिडियाकय सांगिल्लें ब्रेस्ताराच्यान दे शूड सेट गेट रेडी आनी स्टार्ट अशें ज्या जाग्यार टेंडरां काडल्या हांव सोमाराच्यान आय एम विजिटींग सम एरिया जस्ट टू गेट माय सेल्फ वन्स बरें हांवें तांकां फास्ट प्रमोशनां दिल्या सो दॅट देर इज नो तांकां कोणाक दिसपा जायना म्हणून 3 जाण चीफ इंजिनियर जाल्या 5 जाण सुपरिटेंडिंग इंजिनियर जाल्या इतले फास्ट जाल्या चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एग्रीड विथ मी मागीर तांकां आनी कोणाक हें नाका अशें म्हणून आमकां प्रमोशन दिना इतले फास्ट जाल्या नवे भुरगे उमेदीचेर रावता So once hot mixing starts, how would you see that maximum quality is maintained? Because That is why I have said that we are starting with batch mix plant. Above 1 crore काम असा पळय. That we have given directions that they should use batch mix plant. To require a letter from batch mix plant. He is going to use this batch mix plant. Batch mix plant तुका print out matter. I will go to the batch mix plant once it starts. You get a printout to show what is the quantity of asphalt, what is the quantity of metal, everything you can get on the spot, which is not possible in drum mix plant. अशें आसा. ताका वॉरंटी मागता तुमी बिकॉज नाल्यार तेणी पत्ते करूंक ना जाय. आतां आमी 5 वर्सां हें करतात 5 वर्सांचो बिल्ट इन सिस्टीम सगळे कडेन तशेंच दिना 5 वर्सांचें बिल्ट इन ताणें मेंटेन करप सगळें ताणें करप. ओके थँक्यू सर.